হামবাই যত যারা প্রেস মিডিয়া সবাইকে ধন্যবাদ। আজকে আমরা স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটির তরফ থেকে আমাদের ক্যান্ডিডেটকে পরিচিত দেব। ওরা দুইজন, একজন পূর্ব ত্রিপুরা আসনে প্রার্থী মাননীয় কৃষ্ণমোহন জমাতিয়া এবং পশ্চিম ত্রিপুরা প্রার্থী মাননীয় রমেন্দ্র রিয়াং, আমাদের স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটির প্রার্থী। ওদেরকে আজকে পরিচিত করলাম এবং আমাদের সিম্বল যেটা লাঠি বলে এটাই আমরা আমাদের পার্টির জন্য অ্যালট করেছে নির্বাচন কমিশন। সেই লাঠি চিহ্নে সবাই ত্রিপুরাবাসীর কাছে আমাদের সেই লাঠি চিহ্ন ভোট দিয়ে জয়যুক্ত করার জন্য আমি আবেদন করছি, আহ্বান করছি। এখন আমাদের দলের ভাইস চেয়ারম্যান ক্যান্ডিডেট কৃষ্ণমোহন জমাতিয়া কিছু বলবে। ভাই সবাই প্রেস মিডিয়া বন্ধুদের বেলাইখানে তিনি नांगुकमानि कारणे जों दिनै आपडेसन मानुंखा बसकांगो 26 एप्रिल पूर्व त्रिपुरा आसन चौमारी तेयां पश्चिम आसन 19 एप्रिल चौमारी आ चौमारी बेलायखाने नांगुकमानि होनै आं खाचंगौ आ चौमारिओ स्टेटहुड डिमांड कमिटिनि अंगै पार्टीनि मनोनीत खायखा पूर्व त्रिपुरा आसन आयान पश्चिम खायखा सिनि रमेन्द्र रियां काजै आं सारा त्रिपुरानि लुकुरंनि थानिगो कायसा अनुरोध खायो ककसाना नायो जे सिनि स्टेटहुड डिमांड कमिटिनि जे कैंडिडेट तंनाय गनैनावनो सिनि इलेक्शन कमिशन द्वारा जे अलॉटमेंट मांखा लाथा चिन्ह गोबां भोट बाय भोट रवै कप्लाय खायदि होननानै आं सारा त्रिपुरानि जनगणनो आह्वान खायो अ जागा साथायखलायो तामनि बागै जे स्टेटहुड डिमांड कमिटिनो भोट दोनाकलाय भोट दोथायकलाय सिनि त्रिपुरा राज्यनि जे विशेष करे जारा त्रिपुरासारो बरंनि अस्तित्व रक्षा बरंनि जीवन स्वार्थ सुरक्षा बनो चिंता खालायनो जे चिनि एडिसियल आकानो पूर्ण राज्यनि मर्यादा हिसाबै केंद्र सरकार घोषणा खायनि दाबिनो तैनो जों दिनै अ स्टेटहुड डिमांड कमिटि पक्ष थेके जों दिनै कन्टेस्ट खाय दंगो अबनो आं कइनाय सारा त्रिपुरानि जनगणनो जाते करे जों कनै जे अरण्य स्टेटहुड कमिटिनि प्रार्थीरनो कप्लाय खायनो अंथौ असनो खुलुमखा पश्चिम आसन पार्लियामेंटारी कन्स्टिट्युएन्सी कैंडिडेट आमी रमेन्द्र रियां जतना हामबाय आं कक थाइसा थाइनि सानान मुचुगो नों जत प्रेस मीडिया रनो हामबाय आंबो साना मुचुगो चिनि त्रिपुरा सा बा त्रिपुरा बासिरनो चिनि स्टेटहुड डिमांड कमिटि निगै जों जे बाताय दंगो बुसकां फायनाय 19 तारिख एप्रिल मासनि 19 तारिखआव गोबां भोट रवै कप्लाय खायदि होनै आं नों जतनो नों प्रेस मीडियानि फैता जों त्रिपुरा बासिरनो कयो बा अनुरोध थायो तांगै इनखे जों चिनि त्रिपुरासाराव अस्तित्व विपन्नङै दं जों त्रिपुरासा हिनजाकनायराव माइक्रोस्कोपी माइनरिटी आबन बागै जों सार्भाइवल बागै भारत संविधान 2 एवं 3 दारानि बिसिंदे
जों जोंनि एडिशनेल हास्टेल कताल खायनानि जोंनि दाबि खाबो आबनो फुलफिल खायना बागै जों जतन कयो आबन बागै जोंनि अला खिचि नगो गोबां बुट बायरुगै कप्लाय खायै पार्लियामेन्ट इंडिया पार्लियामेन्ट जाते परे थांमोनातै आबनो जों तिप्राबासिनो आं कयो कारण विगत जों नायनिखा 60-70 बोसोरावै जों तिप्रासारनि केबो साव उन्नयनि मंगो केबो साव हागा जातिनि मंगो किन्तु आबो एकदम ताताल खायै बरनो फेम लगै बरनि सार्थेन बागै खाय दङ आबन बागै जों तिनि स्टेटहुड डिमान्ड कमिटि नंगै प्रतिद्वंदी खाय दङ पूर्व आसन एवं पश्चिम आसन आबन बागै आं साना मुचुगो जे जाते करे जोंनि अस्तित्वनो रक्षा खायनान बागै गोबां बुट बायरुगै कप्लाय खायनांथ होनि आं कयो खामबाय शिक्षित केंद्र सरकार इंदिरा गांधी मैडम नि प्रियत जों ताबो बीजेपी दारनो कांग्रेस दारनो जेताव सरकार चालक दङ बंथानि जोंनो मोथांना बागै आलादा हास्ते एडिसि आमचाइनो भारतनि संविधाननि 2-3 दारा रेडी होननाय जों सानो तिनि अस्तित्वनि बागै अच्छा नक ताबो त्रिपुरालैंड बा स्टेटहुड डिमान्ड सानाय रक ताबो नक बो साना कायसा आईपीएफ टी त्रिपुरा हाबो सानो यूथ आईपीएफ टी बो सानो त्रिपुरा मो थाबो सानो तै आईपीएफ टी कायसा आईपीएफ टी बो सानो तंगनो नक कथालाय भाषा खांका पाnya na phai somona to tong ar tabo judi khaglai judi basa khangka no ochong baro kaplai na tam wansuk kaplai deng mana no wansuk no komai ke single basa wai kaplai ngai nya jonogon ni ya ko sin ya go ya jonogon hamdagi dikai au state thu na kai jeng kaplai ngai jonogon dia kai jeng bai kaplai ngai ba jabung jeng khakha itu tamani abo to IPF ti tibraha IPF ti kaisa bumung unja iot IPF ti Tipraland अब already recognized माने उंजा अब बुमुं रिले बाहायके जों बताय माना बा जों अब बुमुं रुइ बतायनिया बरो एकक सालायकिया बरो अब बुमुं रि बजानानि बागै जों कबो किन्तु जे आईपीएफ टी टोटली एडीसी माने Tipraland नो हारिपेगो काखलगै रेखा आबने तुनु बेलु सिकरिका स्टेटु दिम Tipraland डिमान्ड बं याको आईपीएफ टी रोने आईपीएफ नि एबं इबेन मथारं याको जेटा बुग्रा हंजांगाय without greater Tipraland no compromise money tabu pura compromise khasugui tawkai mega release khlaimani mia khumul ngoduksiu aro nuclear de no compromise without greater Tipraland money bugrani hangani bukutei kiogia abo public no nugi pacha clear sir nang saka public no clear nugi pacha greater Tipraland ni kok kerikha Bubagara ni Tudurung by Tipramotha Central ni Tiprase Accord to be Faja, Tabu Triprawo, BJP, I believe Tipramotha Katawi could make grab to Kalay Lokshow connected Ridika. Asas result, Tiprasoni, Matana Bagay, they Tiprase Accord no implement Kan Bagino or Kotalamo. Broto Shawitomo. No Matam Navaga Tipasro. Kotalamo money, but Morok, Tanja money. Boot Daravo. সংবিধানী বু দ্বারাবো যে বড়গাই একট খিটা এবং ইন্ডিয়া গভর্নমেন্ট সাংকুইশন খাইনা মুসুং বু দ্বারাবো নং একট খাयै অরব जोंना একটা অঙ্ক তামসমু কাসা ফেমলক মানি ক্লাইছা এবং যে ফেমলক জাংনাই পার্টি বড় বানসুংনা বাতা কারণ जों ফেমলক জাংमा आसो दिनखा गोबां एकट ओंखा टिएनबि एकट एटीटीएफ एकट ललित देबरमानि गोबां एकट ओंखा ए एकटनि मुंसाफानसिनि सामु नांलिया एवं ताबुनि एकट एवं एनसी देबरमानि 2018 निर्वाचन हाई लेवल मनिटरिंग कमिटी आबो ओंखा एवं बिसिङाव गोबां मा दङ हिसाका अबा किसि साथे बियां थाका बिसिङाव गोबां मानसिनि बागै जे एसरेन्स जांमानि एवं ताउ खोनाबो बिसिङाव गोबां मा दङ अ एकट मानि आबो सिजागिया एकट की सियाविदा होनबा उना दङब्ले भारतनि संबिधाननि ए दारा बा 1 2 3 दारा दारा तो फुकास खायदिया
enggak apa kari tanani kaisa uskup se nasible mane present BJP government ba eko central government abo kari tanani se lama rutuk sible ebong je boro no compromise without greater Tipraland hini je sanai boro bolo salta kari tanai bile obostha bo or nu khable Sa nanti saya sakaje tahu greater Tipraland kerikha lukro stress rengka Mene lukro shiba kya hai blesar hai napa hingga thana shalni mas ke daringu to ground se charliya tam sanai saram lo sabo agi dosor bangun purbo mata geble oro bongmutum na purbo lak khani borong khapu 50 purbo Tipra sarok to tam se mo lama tong tu tei muk mui himnai rong se Tipra sarok dosor bangni simi cengkai এবং আপনি হলো টিএন সেচন ওরা 1,35,000 ভুটান সৃষ্টি টিখারিকা টিউজিএস চম্পনগর লামা কাছুকা এবং থানায় কংগ্রেস মনমোহন সিংনি আমালনি যে ল্যান্ড রাইটস মানে বং বড় রখাই 75 বছর নাঙ্গাই চিনি বড় খাই 25 বছর পর্যন্ত উনু কিন্তু আউবো চিনি সিপিএম তংনে স্লোগান লয় খালে 75 বছর সীমা সময় সীমা কমি উই 25 বছর মা খাইনাই বুইনি বরংনা জাগারনা বাগै नै আবতো অগুর বাবু রাধা বাবু জিতেম বাবু দनो মিছিল খাইजाबले गोबां मा बलग खालायजाबले जोंबा मकल तंग तै मुकुमुइ पार्टी खाइने रंग संस्थितिफ्रा सारबा आ जागाता बाङाय कारण बांसिनि थानाय कुबैयाव खरै आबन चिन्तिफ्रा सारनि माने प्रेजेन्ट सिनेरियो Sir, proses borok public ni na nin kumulai ko comment khai tu mana mama sena palangkha je tam orunai bahke sanai rinai main demand tam amu public ni question tabu semua tongsan online te jeng tokha toktui musu misi mayung musani bagise toilet century klai bon সংরক্ষণ khain nargo borno a posu pokini ostitto ne bagai ngai ekta manav jati Tiprasa bongi ostitto ni bagai nung edisi no statehood le tamo bada banung posu pokino se nung ugo khai সংরক্ষণ khai bolong riwi donong khai जों hai manav jati ek prithibi salta bidai nanai abo haike janung tonamusung kendra sorganau se ang question khayu ebong oroni dara bibinno party politics khai tungai rongo tuma congress tuma cpm tuma bjp borno sungwa পশুদা কঠোর মানব সভ্যতা তো কঠোর আও পশু তো না নানো আং অস্বীকার খাইয়া কিন্তু মানব সভ্যতা তো এক্সিস্টেন্ট না তো না নাংলে আরো সে ওয়ান ছুটি আচ্ছা স্যার তুই চিকন গ্রুপ খাগলাই ত্রিপুরালেন্ড থানলাকে কেন্দ্র হাবাংখান রদরনা ত্রিপুরালেন্ড খানাদি কুবুই সালতা উপিরি নাই আং ওয়াইসা থাকানা যে পুরো কুবুই উপিরিব আবরু जों साइचुं कनिदा साबुं अगर देबरमा हयतो बुरा खाइ लाटा सुगै पामान किन्तु नेक्स्ट जेनारेशन तो फाइ और डिमान्ड और टिसे मानफोर ब्ले नेसेसिटी मादार अफ द इनभेन्शन माने प्रयोजननि तागिदे बरंमा फाइनाय एबं केरांनि बमलो हथिक लाइफरु आ केरां मा खाब्रनाय आ दरा फाइ दङ आ दरा फाइयांगिया कारण अब जों जतदिन मानव Borok musuh how bandi tu bini existent ni bagai bo fight mak lai ni no abo kai manav soyotani duty আর ডিউটি সিস্টেম ফ্লাইউ अब কোনো জাতীয় নাইছিলে মাইয়া এবং তিনি নেতাজি সুভাষ ব জার্মান সিমি জাপান থাঙै সিলাইরং নাংলা খামু ভারত স্বাধীনতাनि বাগै এই মানে এক তিনি নেতাজি সুভাষ বোস বকে পথ প্রদর্শক অর যে বড়রংনি যে স্বাধীনতা কমাদাংনা বকা পথ প্রদর্শক চিরম স্বাধীনতায়া কিন্তু অস্তিত্বনি সংগ্রাম आंखाय जे तामसेमु चिनि नेताजी सुभाष बोसखाय आं बनो हजार माखुमु बो कायसा इंडियन नि कायसा पथ प्रदर्शक अब कोनो बांगाली जातिया इंडियन नि जातिनो बो कायसा लामा फुंका एवं আমাকে রক্ত দাও আমি স্বাধীনতা এনে দেব जों আপনি হিয়া আমাদের সাথে সহযোগিতা করুন আমরা স্টেটহুড এনে দেব স্যার यासा फाइसिंगो तिप्रामथाय बीजेपी आईपीएफ ती कथा लाजा
आरो बिसिंगो सेंट्रल बो बीजेपी स्टेट बो बीजेपी तैसा फसिंगो इंडिया जो त्रिपुरा बो बीजी त्रिपुरा बो सीपीआईएम बो कांग्रेस इंडिया ब्लॉक जोट पंजा बरो कैंपिंग बो चेंगी रखा ग्रं ग्रं थायो लुकुथम बांदा हाक लुबे खायतनो स्टेटहुड एवारनेस इंगा एवं ओ स्टेटहुड दतो कादुरि खिबगा मथा आईपीएफटी जों कादुइला जों साबो जेहेतु चिनमो अलरेडी आवाइंगा नरो उंग रांचा गुदुल हाव कादुल मानो जों सुसाइ बरनो फनु गइगो अमनो रांचा गुदुल स्टेटहुड त्रिपुरा लैंड बुइताम खलाया आबो चिनि ताबु नायने खया कारण जों जास्ट ताबु चेंग ड्रप 0 पॉइंट जों चेंगु अच्छा आईपीएफटी बाय त्रिपुरा मा थाखा तावन बगै तब सु स्टेट हुड मन बगु त्रिपुरा लाइन साननाय दं ताम मनसो ब्रो तामने बगै थागोन आबो खै ककता मुखा 2009 नो स्टेट हुड जों माने त्रिपुरा लाइन सानमानि कायसा कर्मचारी नि नगो थांगै तामल नाय ओ जों ताव हा सानमानि न आबरक सिरका त्रिपुरा लाइन दिनि आं बाय बिद्युत थाङै सिरका आफ्रुनि जे जों हिमनायरंनि जे नाहारमु गलाय खेकुवा केन बिसिं तिनि बिसिंनि लिडार निखाय बि नाहारमुखाय खसर ब बिन तावानसु बाहायके जों सरकारो फायनाय एवं बिनि जे तेला मुलारंग ब अलरेडी क्लास खायफैया ए अबरसं बागरुम बारै आलादा रायजो सानतंमने आबनो तरं मानुवायनाय नरा आं बाय दंनि के बबाय दंनि केता जत सिगलारो थांबाय क्या जत सिगला बबाय मामा आ बरक बाय मामा एवं 17 लामा उका लेंटा लेंटि बुंखा क वाहन बुतानि चालायखा याखाय 18 बीजेपी बाय एलाइन नंगै सरकार फायजा हाई लेवल मनिटरिंग कमिटि खायजा आरो अनेक बिसि दङ बुको दं 5 बोसोरखा ता फाते ताताल थक साइटं खुबले पाब्लिक बो जे जागा मानानि आरो खबर वायजालाय दङ माने जे जागा तुतै दङ आरो मिश्रम थार ताव आईपीएफटी फंथुन मथा फंथुन आरो तुतै दङ बाय मिश्रम थागलाय आइति आरो कोनो आदर्श प्रदर्श करिका जाता बांचिना नाबो जास्ट बुखु बायसि मिजिसाव यांखाय उखलखाय गति आतुंगान आवसि बुंनि मेंटेलिटी जे जागा रां आजागान थांलाय हाय एंदबा नुखाबले आबो आं दिनै उयं साव आतिसा नि चरायरो 35 जना फु आ चरायरो बरन तेम खायता 35000 रां का दन 10000 ने 2000 तब 18 थुइबे बिचा चरायरो बरन साहो न कोनो उयं गन जाफुनो गाति दंलै आकालता अलरेडी हाबितंगा एवं जेफ्रु कम्युनिस्ट पार्टी ना आन्दोलन मुभमेंट राखु कांग्रेस अनेक चेष्टा खालायो रांनानि त्रिपुरा सारनो जे दसर बाबुनि आन्दोलन मुख्रमनानि आफरु रांरि गया आफरु बरतामरसा सीपीएम लो रां जतन सानो रां आदिवासीनि कांग्रेस दले दामाबुरानि फां निता कम्युनिस्ट पार्टी आजरा मरै माया आसेकरा आजरानि कम्युनिस्ट पार्टी गणमुक्ति परिषद हाइकेन तिनि 77-78 এই सीपीएम सरकार फाय बर अनेक डेडिकेटेड खा आजरानि सिमी केन ताबु जों डेडिकेटेड हिमालया सीपीएम वाहाय ताइ जों डेडिकेटेड हिमालया कारण ताबु जों टोटाली डिग्रेडेड थाङा जोंनि चारित्रिक बैशिष्ट्य तला आंग्रि थांगा अबनो मोथांना हंकाय जों लिडारशिप दं बेलाय सेक्रिफाइस खाय मा तांनाय एवं नेक्स्ट जेनेरेशन फनुमा लांना ब लाथा सुंमां त्रिपुरा लाइन सामां बा स्टेटहुड सामां थिकिया आ उदाहरण जों सुनाम मा खालामनाय सर नों साबैथ' नों आबो फिसा अंको खोना सीपीएम रनो आबो कांग्रेस द अनेक दुनान नायखा त्रिपुरा सारनो मालिया आजराबो निपेन बाबु दसर बाबुनि नेतृत्व निसो बरंले आं बरनो रां बाय पाइजा गुनुय आं सायाखु केन ताबु निला नु दंले नों जागा 42 ता कैंडिडेट हुई 20 ता बादे 22 ता हुई थांगाय 2300 जे कम्प्रोमाइज खालामनि अब तो क्लियर ब्ले अब नुकजा ब्ले अब क्लियर जोंनो ताम गेरेन्टि निया आं तिनि जरा अ स्टेटहुड डिमान्ड त्रिपुरा लेन्ड नतिनो जों खालायनाय दंखौ आरोनि जों याकुं नयाखु याकुं न खांका आं बीजेपी फां थांमा खामु बा कांग्रेस फां थांमा खामु
CPM part thang mo sudah begini MP MLA ba MDC ni bagi tingkai ang thang kamu mayang ya Saya sekarang pun nanti pernah tahu tangkap lah. Tibra mota thangani alada rajuno dumsana ni thang ठीक thangka kalau tibra len ni tawfan keribini aro ang already was kai pecha bojas tabsir super he is crying superficially mota abti se abang bini bason lu khanadi Tipranan dikondito na diyangi bukan sebenarnya abang programi bo candidate buta furu Tiprano dikondito na diyangi bo sadak jadi tani bini ingkotong YouTube bo ngabung nugui engkai ekjon to leader yang maya karena tahu demokrasi apa to rashtontra ya jeng thangka tongkha kichu kuno belu kuri mane orang to party itu ya boleh party kiri boleh punya orang betul demokrasi ya boleh dictatorship party sih loh tapi jadi tong ni tam bin power tong jogedes bahu tong ni bin tam power tong Robindro Debroma tong ni bin tam power tong je inko tam sih kamu mebar tong ni bin tam power tong Rajesh tong ni tam bin power tong jo tono beri botol tuma botol sikla botol just agi dosel babne anroni haying tum dictatorship Kesan yang tam sana kya, pergi tay bawa orang khutu jadi gata Berlin kote angkur mani, apa ki hanya erang dah. Erang yang kebutini no compromise without gata Berlin ni, miago bin bukti pekak kamu beli kumulungo, pekak pebela pekaka, taisya kok desaka gata Berlin ko. Ebang je borong mia bason dica ang borong sedaya mado baribo je puru kortan na korbuli ko puru bon chief minister na ble korba engka abo mia kai nang sai tongi ka blasa engka jingba tamo bukti ti blasa ro chin thani kubuja tong tatal la tong bubo himsu abo su tau masin dei kleo joli yang ngai onek borok khana boy joli ni Hingga saat tahun election camping ni bagi bom hayap di sana. Jeng through media ebong jengbai Oba tam kamu mobile by bo jeng mai kok sai tong jeng jeta wan sum baya kebang borok jeng mai kok sabo tha borok bo Tipralen no kadul kha mor khabo jeta Tipralen kadul kha tau norung sip jeng wan sugo nong ni la thago no jeng bud ni sai tong Misalnya jote bud mana ni kata. tau to sai mi abo gono debota ni rai abo le ang asik mana nu asing ngan ni ang sai mi Pacak lu kurang kok kesana. ang sana mo tungo অস্তিত্ব রক্ষানি বাকি স্টেটহুড ডিমান্ড কমিটি no লাথাও বুদুই কেপ্লাই খাইবে ini ang koboko emong bong khani ani ahawan hegan koimung tong nyai asung na